Iya nga nasa imong kwarta. Unsa may bation nimo? Di ba makulbaan din masuko ka sa imong amigo tungod kay gitugan man nimo. So lisod good nga mo decide. Then pag makaingon ka nga itugan na lang nimo, then basin man good masuko ang imong amigo ba? Kay syempre amigo mo nya gitugan ka murag gi-betray ka ba gi taksil or sana gi kanang betray. Ina rog taksil na. Kanang gitaksil ka ba kanang Sa likway. Di pod? Dilay. Basta gi-betray ka niya. Lisod para nimo. Mo nang gingon diri but what she was doing was wrong. Pero ang iyang binuhatan sayop gyud. So pag sayop, bisan pa og amigo nimo na, itugan gyud mo. So say angay buhaton pag nakay makitaan nga nagbuhat og sayop. Itugan ni teacher, ni mama, ni papa, nilang ate, nilang kuya, sa mga magulang nato nga masumbungan. Yes.